Rangsang takute bukuk song hanya hai lamsuk pirun norok no horjelai tibio tini asom sanong nibo skango kaisa kok to mano tei nukjagui ma phaika obongkha norok joton saimano lai thangjak 2024 25 January ni horni jorao sini Tripura ni rajakhor aglio kaisa kotorma patimung patika abongkha sini Tripura hasteni Tripura sa bosongni khoroksa TPS yakaba Tripura Police Service Grade 2 ni officer borong munangsar Prason Kanti Tripurani hajalate sajak songno rajakhor agulini অবৈনগর হাই জাগাও লামানি ইয়াকাবা লাহারনি কিনারো একদল মিসক্রিন ইয়াকাবা সমাজদ্রোহী রক বাই বুজাকমানি পাতিমানি বরকনো আজরাও ড্রেইনো খিকলাই লামা কিনানি যে ড্রেইন ও ড্রেইনো খিকলাই ততরালো কাফিগৈ বুজাক খাহनै जों मांगपिलि याकाबा कक्तमानि बिसिंतै सेंगापुरु नुकमानि याकाबा गोबांमा ससियेल मिडियानि बिसिंतै नुकमानि आबनो तैनो फरकसा Dr. Kaushik Debnath Bumungui Tripura Human Rights Commission ni thanio brongnangsar Prason Kanti Tripurani against the kaisa petition yakaba mamla khlaika amoni right tini nongkhorka abo ungkha Tripura hasteni je Human Rights Commission o je mamla o je patimungo brongnangsar Prason Kanti Tripura no o jagani bini je power no misbehave ni akhaiba saya raijatei abono proyog ni akhaba misuse khlaika hinai kaisa rai nongkhorka tabuk o jaga जों tini nukha je social media ni bisingtei kabang masi Tripurani torkoto social media yakaba print media ni je social media wing tongmani o wing o platform rogo जों nukha je sini je monangsar Prason Kanti Tripurani sakri Pano Tangi Mano Tamni Himale Bo Human Rights Yakaba Tripura Human Rights Commission ni Thanewo je mamla solimani o mamlao bo dusing yakaba culprit hinei saklai jaka amoni bagai Tripura Human Rights Commission borong munangsar Prason Kanti Tripurano bini je o je patimung lai thangjak 25 January 2024 ni horo je patimani o jagao bo bini power no misuse khlaika hinai saklaika tei haste hapakno dagikha ka tabu koro sungmukai obose o jaga o dino jodino borong munangsar Prason Kanti Tripura bo jodino o Dr. Kaushik Debnath ni sakao soprobuino tongu hungkai ajagao to kabangma social media ni bisinti chungnuka bibinno video kabangma video dal video senga jaga viral langmani nuka phiaba kuno angle phano kuno social media ni je video capturing phano je Prason Kanti Tripura yakaba borong nangsar chini TPS officer Prason Kanti Tripura Dr. Kaushik Debnath ni sakao sopromani mangplis जों nukya phiaba o jaga tini bonono majra berei aboni dusi hinai sakalai rijaka THRC yakaba Tripura Human Rights Commission ni bkhaktei jaga tabuk যতনি সেলাই কতর সুংমু হরজলাই টিভিনি কেবনি বসা যদি শোনো কেবনি সাজলা কেবনি সাজক যদি শোনো উজাগৈ ইয়াকাবা কেববাই চপ্রব জাগৈ টংকা হংকাংকাই বুপা হিনজাক নাই বকি সাধারণ পাবলিক ফানংথং ইয়াকাবা একটা প্রশাসনিক কতর লেভেল ni অফিসার ফানংথং বকি বিনি বসানো বানচিরিনানি বাগৈ আজাগা সগুইয়াদা টংনাই অ জাগা ফেবা o dini je patimungo bini sajak song jehetu bujak tongha totara se kafik jagoi tongka hinai bo okdongni bisingtei khobor manmani yakaba koktoma manmani yagulo bo bini sajlate sajak songno bachirinani bagoi bo rajagor agulini je patimu oboinogoni je thayo o jaga phai sokpai mani phiaba tabuk ulta bini sakaono buino soprobo hinai bo uniform chumui bini je power no misuse khlaio hnei bini sakao no majara berjakha okay oro belakino sungmung kotor takutei bukuk song chini Tripura hasteo kwbangma bkhaktei no kok kasaoi tongo je chini Tripura sa bosong rok jodi so kuchugo kanani nai tongka hingkangkai kebo ukoloktei yakaba kuno
অদৃশ্য শক্তি একেবারে जों হইজাক যে পাওয়ার বরক উকুলক্তই ইয়াকুং সতनै তনেও হনি যে কক্সি জাজাক টংমানি অ কক্সি জাজাক টংমানিবা প্রসন কান্তি ত্রিপুরা একেবারেনি বরম গোনাংসার প্রসন কান্তি ত্রিপুরানি পাতিমুঙ্গ বা বেলাইখানো দা গথগৈ টংখা তামো ওয়ানসুক রাংসানি তাকুtai bukuk song norok tamo wansuk o patimung bo angle tei obo bini saya ungkhana bini sajla tei sajak song buibai bujagui tongthani bansirinan thangmani bo angle tei saya ungkhana takutai bukuk song obono sungmung horjlai tibini गोबांमा ससियेल मिडियायावनो ताबक भाइरेल लांजाक THRC याखाबा त्रिपुरा हिउमेन राइट्स कमिशन তিনি বরং মনাংসার প্রসন কান্তি ত্রিপুরানো সায়া হিনেই সাকলাইকা এবং ত্রিপুরা হাস্তেনো দাগি খাজে আব ও দিন যে পাটিমানি ব বিনি যে পাওয়ার ন ব বলতে সার প্রসন কান্তি ত্রিপুরা বিনি যে পাওয়ার ও পাওয়ার ন মিস ইউজ খাইকা হিনেই ও জায়গা বেলাইনো কতর সুংমুং সিনি হরজলাই টিভিনি ব एंगेल तै निजिनि साजलानो बई याखाबा समाज द्रोहिरक बई टंथानि याका चप्र बई टंथानि बानसिरि मानि बा सायांगै थांगना तिनि बेलायखिनो कतर सुंमुं अबनो सुंमुं हजलाय तिमिनि केबो तुमुं निजिनि साजला याखाबा निजिनि साजक याखाबा निजिनि नकनि बरक बुजागै टंखांकाय बानसिरिना थांखांकाय अबो उल्टा बिनि साकाओ दा साया हिनै माजारा रिजांना क्लाय बेलायखिनो कतर सुंमुं फाइदिकै ओ जे पाटिमुं न याखाबा ताबुक जे ससियेल मिडियाओ ह्यूमेन राइट्स कमिशन बाय बरम गोनांसार प्रसन कान्ति त्रिपुरानो अ दिननि जे पाटिमुं अ दिन बलते जे 25 जानुवारि 2024 नि पाटिमुंगो साया अंका हिनै साखलाय जाकमानि अ जे पाटिमुं याखाबा अ जे मांगप्लि ससियेल मिडिया रगो ताबुक जे भाइरेल टमानो नुगुइ साकबाय थां बरम गोनांसार प्रसन कान्ति त्रिपुरा तामो साका सिनि ककदुगनि बिसिंतै खनाय नेलायानो आं हरजलाय टिभि इउटुबार अच्छा उमा शंकर देव बर्मा सारि सार ननो कायसा ससियल मिडिया नंमानि निनि जे दुसि साब्बस दं का चाकरि थानान समाबाना दं माने आबो बेपार बदै सार आं साइमियागो कोनो किछु आबनि कोनो अर्डार आं मायाखो एमने अबो केस चलि दं सार अबो बो बेपार दं ना सार आबो आनि बोसारनो बुपुरो आं जे थांनि आनि बोसारनो रेस्किउ खायमानि सार आरो बाहायखिनि जायां नाकलाय का सार आबो रता आनि साया बा बरतंबा ओहो आंबो साकाबले आं बुमानि हिंगाबा ताबोto हाजारो केमेरा जि बिसिं जाग्रा उबै थिना नायते फानो दिफानो दै खायावै केमेरा जागि नाग्रा उबै ओंगा आरो जुदि आं बुमानि दं हां कायसा केबुनि आरो फुटेज दं नायबले खाया दिबा खायता ताइतामो ठीक আছে हामबाय सार आं ताबो आं फाटार हाउस जिताबो दहा ठीक আছে